les verbes pronominaux أو الأفعال الضميرية. Bonjour, bienvenue dans une autre leçon ou dans une autre vidéo. Aujourd'hui, notre leçon c'est les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux أو الأفعال الضميرية، ونستطيع أيضا أن نقول عنها الأفعال الانعكاسية. Nous avons une règle، لدينا قاعدة. Le verbe pronominal est précédé par un pronom réfléchi ce، أي الفعل الضميري أو الفعل الانعكاسي يكون مسبوقا بضمير انعكاسي وهو ce. مثلا exemple se préparer. se préparer مسبوق بالضمير الانعكاسي ce. Préparer là est précédé par un pronom réfléchi. La même chose avec le verbe réveiller. Se réveiller. Se préparer. لكن هذا في المصدر à l'infinitif. أي لازلنا لم نصرف الفعل. Se préparer et se réveiller. Une règle أو قاعدة: quand le sujet fait l'action sur une partie de son corps, on emploie souvent un verbe pronominal. أي عندما يطبق الفعل على نفسه أو جزء من جسمه de son corps، ففي هذه الحالة نطبق الفعل الضميري وهذا هو استعماله. J'ai un exemple. Je me lave les mains. Je me lave les mains. أو أنا أغسل يدي. Le deuxième exemple. Je lave la voiture. أي أنا أغسل السيارة. هنا نلاحظ في هذه الجملة أن me lave c'est un verbe pronominal. pronominal. أو هنا في هذه الجملة نلاحظ بأن me lave هو فعل ضميري أو فعل انعكاسي. me lave. الآن quelle est la différence entre les deux phrases ou les deux exemples? Je me lave les mains et je lave la voiture. Je me lave les mains أي أنا أغسل يدي. ما معنى يدي أو ماذا تعني؟ تعني اليدين الخاصة بي أنا، أي هي جزء من جسمي. أنا أتكلم عن جزء من جسمي وهو يدي. أما هنا في الجملة الثانية أنا هنا أتكلم عن شيء. أنا أغسل شيء ما. Je lave la voiture. هذا الشيء هو السيارة. السيارة لا علاقة لها بجسمي ولا بي. قلت أنا أغسل السيارة، لم أقل je me lave la voiture، لأن السيارة هي عبارة عن شيء ما. Les verbes pronominaux sont composés d'un pronom réfléchi et d'un verbe أي الأفعال الانعكاسية أو الأفعال الضميرية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الضمير الانعكاسي وهو se زائد الفعل هنا وهو laver égal يساوي se laver هنا تعني أغسل أو أغسل، أما se laver تعني يغتسل، حتى المعنى تغير. se plus laver égale se laver ou égale un verbe pronominal.
Une règle. Pour conjuguer un verbe pronominal, nous devons ajouter les pronoms réfléchis suivants. لتصريف فعل ضميري أو فعل انعكاسي يجب علينا أن نضيف الضمائر الانعكاسية التالية. Il y a un tableau أو جدول فيه les pronoms personnels أو الضمائر الشخصية وفيه pronoms réfléchis أو les pronoms réfléchis أي الضمائر الانعكاسية. Pronoms personnels comme je, me. نحن عندما نصرف فعل مثلا في زمن الحاضر البسيط نقول je ثم me ثم نصرف الفعل عادي في زمن الحاضر البسيط. مثلا je me lave. Tu te laves. Il ou elle au singulier se lave. Nous, la même chose. Nous lavons. Vous lavez. Et il ou elle au pluriel se lave. Alors, nous allons voir comment conjuguer le verbe pronominal se trouver au présent simple. On dit je, le pronom personnel, plus me, le pronom réfléchi, plus trouver, c'est le verbe trouver conjugué au présent simple. أو نكتب الضمير الشخصي ثم الضمير الانعكاسي ثم الفعل مصرف في زمن الحاضر البسيط. On dit je me trouve avec eux ونكمل بنفس المنوال. Tu te trouves avec ES. Il ou elle au singulier se trouve avec eux. Nous, la même chose. Trouvons, trouvons avec ENS. Vous trouvez avec EZ. Et il ou elle avec S ou il ou elle au pluriel se trouve avec ENT. Ici, les pronoms réfléchis se placent devant le verbe et varient avec les pronoms personnels. أي هذه الضمائر الانعكاسية تتغير بحسب الضمائر الشخصية. كيف؟ هنا لدينا je. هنا مع je قلنا ما. مع tu تغيرت أصبحت te. مع nous قلنا nous. مع vous قلنا vous إلى آخره. هنا في المصدر كانت se. أما هنا عند التصريف مع je قلنا مثلا me, je me, tu te, il ou elle au singulier se, nous, vous, il ou elle au pluriel se. Attention أي تحذير أو احذر. Attention. Si le verbe commence par une voyelle ou H muet, il devient S apostrophe. إذا الفعل بدأ بune voyelle أو حرف H تصبح S apostrophe. نحن قلنا بأن le pronom réfléchi أو الضمير الانعكاسي هو الس. لكن إذا بدأ الفعل بvoyelle أو حرف H تصبح S apostrophe. Exemple مثال s'habiller. هنا بدأ الفعل بحرف H لذا بدل أن نقول s'habiller قلنا s'habiller لأن s'habiller ثقيلة في النطق ولكي نخففها استبدلنا بأبوستروف فقلنا s'habiller. أو مثلا هنا le verbe arrêter
نحن من المفروض أن نقول se arrêter، لكن ثقيلة في النطق se ثم arrêter، لكن في مكانها قلنا s'arrêter لأن هذا الفعل بدأ بvoyelle s'arrêter ou s'habiller. Exemple, le verbe s'habiller. s'habiller أي يرتدي. نقول on dit je m'habille. je m'habille. هنا se أصبحت s apostrophe، إذا me تصبح m apostrophe، فنقول je m'habille ونكمل على هذا المنوال. tu t'habilles. te تصبح t apostrophe. tu t'habilles. il ou elle au singulier se تصبح s apostrophe، نقول il ou elle au singulier s'habille. nous habillons. nous habillons la liaison. vous la même chose لا تتغير هنا تبقى nous. vous habillez et il ou elle au pluriel s'habille. Un autre exemple, le deuxième exemple, c'est le verbe pronominal s'arrêter. لدينا مثال ثاني. المثال الثاني هنا هو الفعل الضميري أو الفعل الانعكاسي s'arrêter. نقول je m'arrête. je m'arrête. هنا ماذا نلاحظ؟ هنا me أصبحت m apostrophe. هكذا نكمل. tu t'arrêtes. te أصبحت t apostrophe. il ou elle au singulier s'arrête. s apostrophe. nous arrêtons. nous arrêtons. La même chose. vous arrêtez. La même chose. il ou elle avec s s'arrête. Une règle قاعدة à la forme négative, attention à la place de la négation. في النفي أو في حالة النفي انتبهوا أو انتبه لمكان النفي أو المكان الذي تضعون فيه أداة النفي. Exemple مثال. مثلا الجملة العادية نقول في الجملة العادية نقول il s'arrête au feu rouge أو هو يتوقف عند الضوء الأحمر. الآن في النفي هل نقول il ثم s apostrophe ثم ne أو نضع ne هنا أو pas هنا؟ أحسنتم، نقول il ne s'arrête pas au feu rouge. لماذا؟ لأن s'arrête كله هو عبارة عن فعل وليس arrête فقط، هو عبارة عن فعل ضميري أو فعل انعكاسي. مثلا je me réveille à 7 heures أي أنا أستيقظ على الساعة 7. الآن نفي نفس الشيء. me réveille c'est un verbe pronominal. هنا me réveille هو فعل ضميري أو فعل انعكاسي، لذا me و réveille تشكل فعل انعكاسي أو فعل ضميري، لذا سنقول je ne me réveille pas à 7 heures. Exemple, le verbe se réveiller. On dit dans la négation أو في النفي نقول je ne me réveille pas. Je ou le pronom personnel plus ne plus me c'est quoi? Me c'est le pronom réfléchi. Le pronom réfléchi وتعني الضمير الانعكاسي plus le verbe conjugué au présent simple زائد الفعل réveiller مصرف في زمن الحاضر البسيط plus pas زائد pas. هنا ماذا فعلنا؟ حصرنا الفعل الضميري وهو me réveille. هنا me réveille avec je me réveille بين ne و pas، فقلنا je ne me réveille pas. je ne me réveille pas. نكمل على هذا المنوال. tu
ne te réveille pas. Il ou elle au singulier ne se réveille pas. nous هنا nous طويلة ثم ne ثم nous. Nous ne nous réveillons pas. Vous ne vous réveillez pas. Il ou elle avec S ou il ou elle au pluriel ne se réveille pas. Voici d'autres verbes pronominaux pour parler des habitudes quotidiennes. ها هي بعض الأفعال الضمائرية أو الأفعال الانعكاسية للتحدث عن أعمالنا اليومية. مثلا se brosser, se doucher, se coiffer, se promener, se coucher et se peigner. Et voilà les verbes pronominaux pour parler de ces habitudes. والآن وصلنا إلى فقرة حكمة اليوم. حكمة اليوم تقول l'école de la vie n'a point de vacances أو مدرسة الحياة ليس لها عطلات. L'école de la vie n'a point de vacances. Et je vous remercie pour votre attention et au revoir.